गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल। आज आम ये भिडियो डिस्कसन करिया जाउछन्ते तुमरो जो एनएमएस पेपर 1 मैथ पेपर रहउची तार सीरीज पेपर टू आज आम डिस्कसन करिबा। देखो पिला माने सीरीज को आम चारि भाग रे विभक्त करछन्ते। गोटे होचे नंबर सीरीज, सेकंड होचे अल्फाबेट सीरीज, थर्ड इज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एंड लास्ट इज कंटिन्यू सीरीज। देखो एई सब सीरीज गुडी को कोन आम डिस्कसन करिबा। देखो नंबर सीरीज रे कोन आस्ते पिला माने क्वेश्चन गोटे आम एग्जांपल देखिबा। ठीक अछि पिला माने देखो मनकर आछि 2 तापर आछि 3 तापर अछि 5 तापर अछि 7 तापर देछि डैश। देखो 2 3 5 7 एसब गोटे गोटे मौलिक संख्या हो कि नै पिला माने। तापर नेक्स्ट नंबर आसीबो केते रे 11। ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट आम देखिबा अल्फाबेट सीरीज रो कोन आस्ते ना ए एग्जांपल हम नेले ए तापर लिखले सी तापर लिखले डैश देइचंती तापर देइचंती जी तापर देइचंती आई। देखो एठी कोन आसी गैप ए परे गोटे आसिला बी जोटा कि नाही तापर सी परे हमरा कोन आसीबो डी माने गोटे छाडी तापर आसिया कथा ई। देखो एठी ई आमे डायरेक्ट उत्तर लिखिबानी नेक्स्ट सीरीज देखिबा ठीक अछि कि नै ए सीरीज गैप। तापर ई परे रहिला एफ तापर जी हाँ एटा भी मध्ये ठीक अछि से गैप अनुसार तापर जी परे एच आई एटा भी मध्ये ठीक अछि तेनो राइट आंसर ई ही हबो। ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट आमे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज रो एग्जांपल देखिबा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज रो क्वेश्चन एई भली आसी क्वेश्चन देखो ए बी इक्वल टू जदि 1 2 माने 12 हला डी ई तुमरो हेचे 45 तापर तुमरो एम एन देछि 1314। ठीक अछि पिला माने देन तुमको क्वेश्चन ने पचारिछि एक्स वाई रो मूल्य केते हबो। देखो एठी कोन होछि ए रो मूल्य हम जानछथि 1 तेनु 1 हला बी रो हला 2 तले 1 2 डी रो भी 4 ई रो हला 5 ए सब रहिला तापर एम रो हला 13 एन रो हला 14 तने एक्स वाई केते एक्स टा होछि हमरो अल्फाबेट अनुसार होछि 24 आउ वाई टा हला 25 तले 2425 आंसर। पिला माने देखो ए सब को हम करियो के हेले प्रथमे नंबर सीरीज पाई हमको स्क्वायर मूल्य जोटा कि 1 ठारू 30 पर्यंत सब संख्या गुड़िकर स्क्वायर जानिया पड़िबो। क्यूब सेमते हमको 1 ठारू 10 पर्यंत क्यूब जानिया को पड़िबो। आउ सब मैथमेटिकल ऑपरेशन मु जो पूर्व जो क्लास करी से मैथमेटिकल ऑपरेशन क्लास भी देखि दबो प्लस माइनस इनटू और डिविजिबल ए सब हमर जोग वियोग गुणन हरण ए सब भी मध्य मैथमेटिकल ऑपरेशन विषय भल भाव जानिया दरकार। से सब जानिले जोटा नंबर सीरीज क्वेश्चन करि परिबो। आ अल्फाबेट सीरीज को मन रखिया पई हेले मु तुमको गोटे ट्रिक कहि दउची ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। तुम कौन कर ए ठू एम पर्यंत गोटे लाइन लिखिदेव आ तार नंबरिंग करदेव 1 2 3 4 5 6 7 8 आईटा है 9 एटा है 10 एटा 11 एटा 12 आउ एम टा है मिडिल माने आमर 26टा लेटर अच्छी कि 26टा लेटर मिडिल कि हम 13 माने संख्या 13 आ तार मिडिल अल्फाबेट होची आमर एम। तापर तुम कौन कर ओलोटा भाव एन पाखर लिख उल्टा भाव माने यही भाव सॉरी आमर ये थिला एम जोटा कि 13 तुम कौन कर उल्टा भाव ये लिख एन तापर ओ तापर पी तापर क्यू तापर आर एस टी यू भी डब्ल्यू तापर एक्स वाई जेड ये भाव तुम लिखिले तुम जापर किए कहार उल्टा ताले ये 14 ये तुम कौन कर लिखि चल जोटा कि ये जेड पाखे 26। ताहले तुम ये कौन जान ये अल्फाबेट सीरीज रे आम जो लिखिले एटा इक्वल टू 1 आउ जेड भी आमर हूँ 26 से भाई बी रोला 2 आउ वाई रूल्य है 25। ताले यही दुटा को देख आड कर संख्या गुड़ा 27 हो भी 27 ये प्रत्येक अल्फाबेट ए ठू जेड भितर जो अल्फाबेट रोचे प्रत्येक जोटा कि ए रो जेड बी रो वाई दुटाक अपोजिट लेटर हम तेणुक आम जो अल्फाबेट सीरीज पढ़ा आ विषय अधिक डिटेल्स पढ़ा तुम खाली एवं जानी रख प्रत्येक उल्टा गुड़ को आम मिसेदेले माने प्रत्येक विपरीत अल्फाबेट गुड़ को मिसेदेले 27 होतबो आ एथिरे गोटे सहज ट्रिक जोटा कि इजोटी माने 5 रूल माने 5 10 तापर ओटा 15 टीटा 20 वाईटा 25 यही ट्रिकटा भी जे भी मन रखीदेव तुम अल्फाबेट सीरीज क्वेश्चन
मैक्सिमम कवर कर। ठीक अच्छे पे एबे आम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज किसी क्वेश्चन देखीदबा मैंने कौन टाइप्र सॉरी आम अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चन आम अलरेडी देख सारे। तापर कंटिन्यू सीरीज कौन ये कंटिन्यू सीरीज हूँ देख पे कंटिन्यू सीरीज क्वेश्चन देख मन कर आसला ए तापर अच्छी बी तापर देछि डैश पुणी देछि डैश तापर देछि बी पुणी देछि डैश ठीक अच्छे पुणी दबा तुमको कौन ए डैश देछि लास्ट सी देछि देख ये सीरीज रे तुम गोटे लक्ष्य कर ये फास्ट लेटर ए भी अच्छी एठी भी ए अच्छी तेणु आम कौन करवा एठी जेहेतु बी थिला ताले आमे एठी भी मिडिल भी अच्छी ताले यार भी मिडिल बी हम हाँ कि नहीं पिला माने ताले बी ही एठी फाइनल गला ताले सीरीज रे कौन आसी ए बी सी एठी आमे सी बसेइबा एठी ए बसेइबा एठी सी हेइबा ताले सब देख ए बी सी आउ ए बी सी सीरीज एटा कुहा जे कंटिन्यू सीरीज किंतु आज आमे क्लास रे नंबर सीरीज विषय को आमे पढ़िबा आउ नंबर सीरीज रो क्वेश्चन किछ आमे करि ठीक अछि पिला माने देखो ए नंबर सीरीज रो किछ आमे क्वेश्चन करबा आ ए नंबर सीरीज रे पढ़िया पूर्व आमे केते प्रकार क्वेश्चन तुमरो एनएस रे आसी थाए ता डिस्कशन करनबा देखो किछि आस्ता चूज द रॉन्ग आंसर माने क्वेश्चन तुम देइथिबो से क्वेश्चन ने तुमरो कोन गोटे नंबर जोटा कि भूल देइथिबो ताको तुम खोजी बाहर करिवो तार मिसिंग नंबर माने नंबर टे डैश देइथिबो से डैश रे तुम आंसर ठीक उत्तरटी लिखिबो तार मिसिंग नंबर फ्रॉम फिगर फिगर देइथिबो आ फिगर रो खोजिकी लिख ठीक अच्छे पिला माने सॉरी डिस्टेंस जो तेणु आम नंबर किसी देखा क्वेश्चन फास्ट क्वेश्चन हूँ 12 देख 12 25 51 तापर 103 तापर देखिए डैश ताल देख ये 12 आ 25 तापर देखिए 51 तापर देखिए 103 तापर देखिए डैश देख ये रूल हिसाब देखले आमर 12 दुले 24 मिशाण 1 ताले 25 है 25 दुले 50 मिशाण 1 जोटा कि 51 ही 51 दुले 102 मिशाण 1 103 है तापर नेक्स्ट नंबरटा कौन हम 103 103 गुणन 2 जोटा कि 206 मिशाण 1 जोटा कि 207 ताले ये कौन लिखा 207 ठीक अच्छे पे नेक्स्ट देखा नेक्स्ट हूँ 5 25 5 25 6 36 7 डैश 8 64 देख ये कौन है 5 स्क्वायर मुझे कहती ना 1 रू 30 पर्यंत स्क्वायर शिखीद 5 25 6 रहा 36 तापर 7 7 कौन हम 49 तापर 8 भी देती 64 ताले ये कौन हो 49 ही तुम ये आंसर लिख ठीक अच्छे पे नेक्स्ट टाइम देखा 840 केते अच्छे 840 168 42 14 तापर 7 देख ये कौन है ना 7 द्विगुण हेले 14 14 3 42 तापर 42 चो है 168 तापर हे 168 गुणन 5 जोटा कि 840 है आमर कौन ये 2 तापर 3 4 5 गुणन है 1 गुणन हम कौन ना जोटा कि 7 यार फाइनल आंसर 7 ही हम ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देख आम 4 नंबर क्वेश्चन देखा 911 1113 1315 डैश 1719 1921 देख ये जो गैप दब ना तुम कौन कर फास्ट रू गैप देख लास्ट रू गैप देख जब सामान आसूब ये कौन है नंबर गुड़ाक बढ़ी बढ़ी चलती आज जो बढ़ तुम कौन कर भितर गैप देख 1113 रू जदि आम 911 माइनस करते है 2 ताले 202 गैप रोचे से 1315 रू जदि आम देखा 1113 सेटा गैप आसी 202 ताले सबुथ 202 गैप आसी बढ़ी बढ़ी चलती आम 202 कौन करवा आर करदे ताले 1517 ही आंसर हम के हम 1517 नेक्स्ट संख्याटी देख पिलाने ये कौन है दशमिक आसचे आ दशमिक संख्या को देखिए डरीजब नहीं यहाँ बहुत इजी एक तापर 1.5 देख ये सब आगे कौन देख गैप देख गैप देखला गुणनटा देख है 1 गैप के 0.5 तापर 1.5 रू 2.5 भितर गैप आसची 1 तापर 2.5 रू गैप जहाँ भी ये 0.5 तापर ये 1 आसला तापर कौन आसो यार द्विगुण देख यार द्विगुण हेले 1 हूँ यार भी द्विगुण हेले जोटा कि 2 ताले यार द्विगुण मान के 4 होगला ताले माने 1 द्विगुण हेले 2 ताले ये कौन 2.5 प्लस 2 2.5 प्लस 2 देख पिला माने ये 2 किसी ना माने हम दशमिक पकेबा कहीं 2टा हूँ आमर गोटे
ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଆମେ ଦଶମିକ ତଳେ ଆମେ ଶୂନ ରଖିଦେଲେ ଏଠି 5 ତାହେଲେ 4.5 ତାହେଲେ ଏଇଟା 4.5 ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିଦେବା ତାହେଲେ କେତେ ହେଉଛି 2 ହେଇଛି। 2ର 2 ଗୁଣ ହେଲେ କେତେ 4 ମିଶାଣ 4.5 ମିଶିଗଲେ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ 8.5। ତାହେଲେ ଆର ଫାଇନାଲ ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା 4.5। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଦେଖ 15 14 16 15 17 ଏଭଳିଆ ଦେଇଛି କି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଠି ଦେଖ 15 16 ଏଠି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ, ତାପରେ ଦେଇଛି 17, ତାପରେ ସେହି ହିସାବରେ ଏଠି ଦେଇଛି 14 15, ତାପରେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ 16 ହେବ କି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା 16। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଦେଖ 123 456 ତାପରେ 799 ତାପରେ ଦେଇଛି 1,1012 ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଟିକେ ଲାଗୁଥିବ ତୁମ ଟ୍ରିକି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଇଜି ଅଛି। ଦେଖ ଭଲ ଧ୍ୟାନ ସେ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ। ଦେଖ 1 2 3 ଆମେ এই ସିରିଜଟାକୁ 123 ନ ପଢ଼ିକି ଆମେ ପଢ଼ିବା 1 2 3 ତାପରେ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ତାପରଟା ହେଇଯିବ ନା ପିଲାମାନେ 13 14 ଆଉ 15। ତେଣୁ ଫାଇନାଲ ଆନ୍ସର ଏଇଠି ହିଁ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ତୁମକୁ ଦେଇଛି 3 5 7 12 17 19। ଦେଖ ଏଇ ସିରିଜରେ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ 3 5 7 ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, 17 19 ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, କିନ୍ତୁ 12ଟା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କି? ତେଣୁ 12 ହିଁ ତୁମର ଏଠି ରଙ୍ଗ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କହୁଥିଲେ ନା ରଙ୍ଗ ସିରିଜ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ 12 ହିଁ ଏଠି ଫାଇନାଲ ଆନ୍ସର ହେବ। ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେବା କଥା ଅପସନରେ ଯଦି 11 ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ 11 ମାରିବା, ଯଦି ଅପସନ 11 ନାହିଁ ତାହେଲେ 13 ହିଁ ମାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଇଛି 40,960 ତାପରେ 10,240 2560 640 240 ତାପରେ 10। ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗୁଣନ କରିଚାଲିବା ପିଲାମାନେ, ନହେଲେ ହରଣ କରିଚାଲିବା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି ଗ୍ୟାପ୍ ତ ଦେଖିଲେ ହେବନି ନା, ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିଲେ ହେବନି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗୁଣନ କରିବା ନହେଲେ ହରଣ କରିବା। ଦେଖ ଏପଟରୁ ଦେଖିଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ଗୁଣନ କରିବା, ଆଉ ଯଦି ଏଇପଟରୁ ଦେଖିବା ହରଣ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିଅର ହୁଅ। ଯଦି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ପଟରୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଗୁଣନ କରିଚାଲିବା, ଆଉ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ପଟରୁ ଦେଖିବା କାହିଁକିନା ଫାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ନା, ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ତାପରେ ଟିକେ ଟିକେ କମିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ହରଣ କରିବା। ଦେଖ এই ଗ୍ୟାପ୍ରେ 40,960ରେ କେତେ ହରିଦେଲେ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଟାକି 10,240 ଆସିବ। ସବୁଥିରେ ଦେଖ 4 10 40 240ରେ 4 ଗୁଣ ଦେଲେ ହେଲା 960। ତାହେଲେ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା 10,240। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ପୁଣି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେ 10,240ରେ 4 ହରିବା, 4 2 8 2 ବଲା ପୁଣି 22, ତାହେଲେ 4 5 20 2 ବଲା, ତାପରେ 424 ଶୂନ ହେଲା, ତାହେଲେ 2560। ତାହେଲେ ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ 2560ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 4 ହରିବା 424 1 16 640 ହେଲା। ତେବେ ଆମେ 640ରେ 4 ହରିଦେବା, ଆମେ ଜାଣିଛେ 16 64, ତାହେଲେ 160 ଆନ୍ସର ହେବା କଥା। ଦେଇଛି କେତେ 200 ଦେଇଛି, ତେଣୁ 160 ହେବା କଥା। 200 ଦେଇଛି, ତେଣୁ 200ଟି ହେଉଛି ତୁମର ରଙ୍ଗ ହେଲା। ରଙ୍ଗ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 200। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟେ ଦିଆହେଇଛି 0 5 ତାପରେ 8 ତାପରେ 17 ତାପରେ 24 ତାପରେ ଡ୍ୟାସ୍। ଦେଖ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଯଦି ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଖିବା ଏଠି ଅଛି 5ଟା, ତାପରେ ଆସିବ 3ଟା, ତାପରେ ଆସିବ 9ଟା, ତାପରେ ଆସିବ ଆମର 7ଟା। ଦେଖ ଏଇ ରିଲେସନରେ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି 0 1 ଫେଡ଼ାଣ 1 ମାନେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ 1 ସ୍କୋୟାର -1 କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। 1ର ସ୍କୋୟାର ହେଲେ 1 -1 ହେଲେ 0। ତାପରେ ଏଠି 5 ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ 2ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 1 ନେଇଗଲେ ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି 2ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 4 ଆଉ 1 ହେଲା ମିଶିକି 5। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 8ଟା ସେଭଳିଆ ହେଇଯିବ 3 ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 1 ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି 9ରୁ 1 ଗଲେ 8। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲ ମାଇନସ୍, ତାପରେ ପ୍ଲସ୍, ତାପରେ ମାଇନସ୍, ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ଲସ୍ ଆସିବ। ଦେଖ 4ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 1 ହେଲେ ଯେଉଁଟାକି କେତେ ହେଉଛି 4ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 16 16 1 17। ତାପରେ 5ର ସ୍କୋୟାର ସେଭଳିଆ, ତାପରେ ମାଇନସ୍ ଆସିବ -ଟା, ତାହେଲେ 5ର ସ୍କୋୟାର -1 ହେଲେ 25 ରହିଗଲା 24। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଯାଇଥିଲା ତାହେଲେ 6ର ସ୍କୋୟାର 5ର ସ୍କୋୟାର ଏଠି ଆମର -1 ହେଇଗଲା ନା, ତାହେଲେ +1 ହେବ। 6ର ସ୍କୋୟାର +1 ମାନେ 36 1 37। ତାହେଲେ ୟାର ଫାଇନାଲ ଆନ୍ସର ଯେଉଁଟାକି 37 ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କିଛି ଫିଗର କାଉଣ୍ଟିଂ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଦେଖିବା, ମାନେ ଫିଗରରେ କିଛି ଦେଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ମିସିଂ ଥିବା ଆମେ ସେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଇ ସିରିଜରେ ତୁମେ ଏଠି ଦେଇଛି 3 ତାପରେ 4 ଏଠି 5 6 8 10। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଥାଗୋରାସ୍ ଥିଓରମ୍ ଅନୁସାରେ 3ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 4ର ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5ର ସ୍କୋୟାର।
ସେଭଳିଆ 6ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 8ର ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10ର ସ୍କୋୟାର। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଲା 12ର ସ୍କୋୟାର ମିଶାଣ 16 ସ୍କୋୟାର, ଦେଖ 12 ହେଲା 144, ତାପରେ 16ର ହେଲା 256, ମିଶିଗଲେ କେତେ ହେଉଛି ନା 400, 400ଟା ହେଉଛି 20ର ସ୍କୋୟାର। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ରେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ଆନ୍ସର୍ ବି 20 ହେଉଛି। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖିବା, ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ 20 ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେ ସହଜ ଉପାୟ ଦେଖିବା। 3 ଦୁଲେ 6, 6 ଦୁଲେ 12, 4 ଦୁଲେ 8, 8 ଦୁଲେ 16, 5 ଦୁଲେ 10, 10 ଦୁଲେ 20। ତାହେଲେ ଦେଖ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ବି କଲେ 20 ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଏ ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ, 20। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ସିରିଜ୍ ଦେଖିବା, ସେଇ ଚିତ୍ରର ସିରିଜ୍ 3, 4, 5, 6 ଦେଇଛି, ଆଉ ମଝିରେ 18 ଦେଇଛି, 5, 6, 7, 8 ଦେଇଛି, ଏଠି 26, 6, 7, 8, 9 ଏଠି ବି ଦେଇଛି 26। ତାହେଲେ ଏଇ ସିରିଜ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦେଖ ପିଲାମାନେ 4, 5 ମିଶାଇଲେ ହେଲା 9, ଇଏ ବି 3, 6 ମିଶାଇଲେ ହେଲା 9, 9, 9 ମିଶାଇ ଦେଲେ 18। ଏଠି ଦେଖ 6, 7, 13, ଇଏ 8, 5 ବି 13, 13 ମିଶିକି 26। ଦେନ୍ ଏଠି କ'ଣ ହେବ 8, 7, 15, ଇଏ ବି 9, 6, 15, ତାହେଲେ 15, 15 ମିଶିକି ହେଇଗଲା ଯେଉଁଟାକି 30। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ 30 ଅଛି। ବାସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ସି ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏନ୍ଏମ୍ଏସ୍ର ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଅଲରେଡ଼ି 31 ତାରିଖ ସଜାଇଛି। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗତକାଲିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡ଼ି ପ୍ଲାନ୍। ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲସେ ଦେଖିବ, କୌଣସି ସ୍କିପ୍ କରିବନି। ସେଇ ରୁଲ୍କୁ ତୁମେ ଫଲୋ କରି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ, କାହିଁକିନା ସମୟ ଆହୁରି ଅଳ୍ପ ଦିନ। ଆଜିକି ହିସାବ କଲେ ଆଉ 84 ଦିନ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ 84 ଦିନ ଭିତରେ ତୁମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କିପରି ହେବ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା, ଯେଉଁଟାକି 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଠି ଦେଖ ଦେଇଛି 2, ତାପରେ 3, ତାପରେ 8, ତାପରେ 4 ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଦେଇଛି 3, 5, 4, 6, 3 ଦେଇଛି, ତାପରେ 8, 3, 9, 4 ଦେଇଛି। ଏଠି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି କ'ଣ ହେବ। ତାହେଲେ ଦେଖ 2, 3, 8, 4 ଭିତରେ ଆମର କ'ଣ ରିଲେସନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖ 8, 2 ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ 10, 4, 3 ମିଶାଇ ଦେଲେ ହେଲା 7। ତାହେଲେ 10ରୁ 7 କାଟିଦେଲେ 3 ତ, ତେଣୁ ଏଇ ରିଲେସନ୍ଟା ଆମେ ଜାଣିଗଲେ। ନେକ୍ସଟ ରିଲେସନ୍ ହିସାବରେ 5, 4 ନା ସରି 6, 5, 11, ଇଏ 4, 3, 7, 11 ଫେଡ଼ାଣ 7 ଯେଉଁଟାକି 4, କ୍ରସ୍କୁ କ୍ରସ୍ କରିବ 8, 9, 17, 4, 3, 7, ହେଲେ ଫେଡ଼ିଦେଲେ ହେଲା 10। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଆଉ କରିବା। ଦେଖ ଏଠି ଅଛି 2, ତାପରେ 3, ତାପରେ ଡ୍ୟାସ୍, ତାପରେ 5, ତାପରେ 4, 9, 16, 25। ଦେଖ ଏଠି ତୁମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛ କି ତଳେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛେ 2, 3 ଡ୍ୟାସ୍, ନା ହଁ ଡ୍ୟାସ୍, ତାପରେ 5 ଦେଇଛି। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା ଦେଲା 4, 2ର ସ୍କୋୟାର, 3ର ସ୍କୋୟାର, 4ର ସ୍କୋୟାର, 5ର ସ୍କୋୟାର। ତଳେ ଦେଖ 2, 3 ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା 4ର ସ୍କୋୟାର ନାହିଁ, ମାନେ ଏଇଠି 4 ହିଁ ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ବି ହିଁ ହେବ ଏହାର। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ମଜାଦାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 2, ତାପରେ 3, ତାପରେ 6, ତାପରେ 18, ତାପରେ 108, ତାପରେ 1944, ତାପରେ এই ସଂଖ୍ୟାଟି ଦେଇଛି 2,09,952। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବରଟି କେତେ ହେବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି 2, 3, 6 ଏଠି ଗୁଣନ ହେଇଛି, ପୁଣି 3 ଗୁଣନ 2 ହେଲେ ସରି 2, 3, 6 ଏଇଟା ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ 300, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା 2, 3, 6, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ 2, 3, 6 ମାନେ ଏଇ ଆନ୍ସର୍ଟି ଆମେ ପାଇଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି 318, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ନମ୍ବରଟା ପାଇଲେ, ପୁଣି 6ରେ 18 ଗୁଣିଲେ ଏଇ ନମ୍ବରଟା ପାଇଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 18ରେ ଯେତେବେଳେ 108 ଗୁଣା ହେଇଛି 1944, ଦେନ୍ 108ରେ 1944 ଗୁଣନ ହେଇଛି, ଏଇ ଉତ୍ତରଟି ପାଇଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 2,09,952ରେ ଯଦି ଆମେ 1944 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା, ତାହେଲେ ୟାର ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ବାହାରିବ ପିଲାମାନେ, ନା ବାହାରିବ 4, 0, 4, 0, 8, 1, 4, 6, 6, 8, 8। ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଯେଉଁଟାକି 4, 0, 8, 1, 4, 6, 6, 8, 8 ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଭୁଲ ଦେଇଛି, ତେଣୁକରି ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ ବି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବାହାର କରିପାରିବ ଆର ଅପସନ୍ ହିସାବରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ସିରେ ତୁମର ଗୋଟିଏ 8 ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଦେଖ 4, 0, 8, 1, 4, 6, 6, 8, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇଠି 8 ହେବା କଥା, ଯେଉଁଟାକି ଭୁଲ।